अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक बार फिर आपका खुशामदीद। हमारा मौजू है श्रीनगर से करगिल तक। आज हम इसका दूसरा पैरा पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 69। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। हमने सोनमर्ग के बारे में यहाँ पढ़ा, जो एक छोटी सी खूबसूरत वादी है जो गांदरबल और कंगन से आगे वाक़ा है। लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ थोड़ी देर रुकती हैं। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद बालतल का एक छोटा सा गांव आता है। सोनमर्ग और बालतल कश्मीरी अल्फाज हैं। सोनमर्ग के माने सोने की चरागाह और बालतल का मतलब पहाड़ के नीचे। ये जगह चारों तरफ से आसमान को छूते हुए पहाड़ों से घिरी हुई है। दाएं तरफ के पहाड़ों में दूर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान है और बाएं जानिब ज़ुजीला की सड़क मौजूदा दौर की साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। ज़ुजीला दरे को अबूर करने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंचता है। यहाँ से आगे चलकर हर तरफ वादियाँ और वसी व अराइज़ मरगज़ार दिखाई देते हैं। लद्दाख हकीकी मानों में यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहीं से हम एक तरह के जगराफाई फ़र्क को महसूस करने लगते हैं। एक तरफ कश्मीर के बर्फ़पोश पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ, घने जंगल, दूसरी तरफ ताहद निगाह चटेल और बुलंद व बाला पहाड़ों का तवील सिलसिला, जहाँ नबातात नाम की कोई चीज़ नहीं आती। पहाड़ों पर से गुजरती हुई श्रीनगर ले शारा पर लद्दाख का पहला गांव मटायन नज़र आता है। लद्दाख के तर्ज़ ज़िंदगी, सकाफ़त और ज़ुबान का नमूना लद्दाख के सफ़र के दौरान पहली बार हमें यहीं मिलता है। मटायन के बाद द्रास आता है, जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सरद तरीन मुकाम है। प्यारे बच्चों, बोलते हैं लद्दाख जो गाड़ियाँ जाती हैं ये 1 घंटा, तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे रुकती हैं, यहाँ सोनमर्ग में, क्योंकि सोनमर्ग एक मशहूर सेहत अफ़ज़ा खूबसूरत जगह है जो कि देवदार और सरसब्ज़ और बुलंद व बाला दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ाज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है। क्योंकि अगर आपको कभी मौका मिला तो सोनमर्ग सैर के लिए ज़रूर जाना। मुझे इत्तेफ़ाक़न एक बार एक मौका मिला कि मैं भी एक स्कूल के साथ सोनमर्ग गया। सोनमर्ग बहुत खूबसूरत जगह है। हमारे कश्मीर में सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, यूसमर्ग बहुत ही खूबसूरत दिल को छूने वाली जगह हैं। जो लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ ये यहाँ रुकती हैं, इसके बाद आगे का सफ़र शुरू करती हैं। तो रास्ते में एक छोटा सा गांव आता है जिसको बालतल बोलते हैं। बालतल जो है, बालतल एक कश्मीरी लफ्ज़ है। इसका कश्मीरी माने ये है बालतल, यानी पहाड़ के नीचे। कोस्तल गो बालतल, बाल गो को पहाड़, तल गो नीचे उसके। तो जो इसी तरह सोनमर्ग भी एक कश्मीरी लफ्ज़ है जिसके माने हैं सोने की चरागाह। सोने की चरागाह, सोने की चरागाह किसे कहते हैं? यानी वो चरागाह जहाँ हम अपने ये क्या बोलते हैं, चौपायों को लेते हैं घास चराने के लिए। तो बालतल और अच्छा, चारों तरफ से ये आसमान को छूती हुई पहाड़ों से घिरी हुई खूबसूरत वादी है। इसके दूर ऊपर पहाड़ों के ऊपर एक मशहूर तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान बोलते हैं मुकद्दस जगह को, एक ज़ियारत गाह है अमरनाथ जी का, जहाँ पे गालिबन 28 जून से यात्रा शुरू होने वाली है। अगर ये कोरोना का जो ये है, ये कंट्रोल में रहा, ये जो पेंडेमिक इस वक्त पूरी दुनिया में है, अगर ये कंट्रोल में रहा तो ये यात्रा फिर शुरू होगी। तो ये एक मशहूर स्थान है अमरनाथ जी का, शिवलिंगम का मंदिर है।
اچھا، اس کے بائیں جانب زوجیلا کی سڑک اور موجودہ دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ کس طرح سڑک نکالی گئی ہے زوجیلا کے درے کے اوپر سے، اور آج کی ڈیٹ میں اب زوجیلا میں ایک خوبصورت ٹنل بن رہی ہے۔ پیارے بچوں، آگے چند سالوں کے بعد آپ اس ٹنل کو کبھی دیکھ بھی سکو گے اور اس کے بارے میں اچھی طرح جانو گے بھی۔ یہ ٹنل جو ہے یہ پہاڑ کے سینے کو چیر کر، یعنی جو زوجیلا کا جو خطرناک موڑ ہے، جو خطرناک راستہ ہے جس پر زیادہ برف جمع رہتی ہے، جس کی وجہ سے لداخ کا راستہ 4-5 مہینے کے لیے بند ہو جاتا ہے، پھر وہ رکاوٹ اس میں اب نہیں رہے گی اگر زوجیلا کا ٹنل تعمیر ہوتا ہے۔ تو زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد انسان الگ ہی ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں سے الگ وسیع، یعنی بہت ہی اچھے خوبصورت جگہیں دکھائی دیتے ہیں۔ لداخ جو حقیقی معنوں میں سے یہی سے شروع ہوتا ہے جو ہی ہم زوجیلا کے درے کو پار کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کے جغرافیائی جو ہے پھر موسمی حالات جو ہیں وہ الگ ہیں۔ ایک طرف کشمیر کے برف پوش پہاڑ، سرسبز گھنے جنگل، دوسری طرف بلند بالا بالکل ننگے پہاڑ ہیں، پتھروں کے پہاڑ دکھائی دیتے ہیں جن پہ یعنی نباتات نام کی کوئی چیز نہیں، درخت وغیرہ کچھ نظر نہیں آتے ہیں، اونچے اونچے ننگے پہاڑ ہیں۔ پہاڑوں پر سے گزرتے ہوئی سری نگر لے شارہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے۔ مٹائن کے جو طرز زندگی، ثقافت اور زبان نمونہ لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہی ملتا ہے۔ مٹائن کے بعد دراس آتا ہے۔ دراس ایک ایسا گاؤں ہے جو بہت سرد ہے، جہاں بہت ٹھنڈ پڑتی ہے، یعنی پورے دنیا میں سائبیریا ٹھنڈا ترین علاقہ ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی سرد ترین جگہ ہے وہ یہ کیا بولتے ہیں دراس ہے۔ دراس کا جو درجہ حرارت ہے یہ سردیوں میں -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، تو یہ کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دراس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ چند جملوں میں لکھیے۔ دراس سائبیریا کے بعد دنیا کا سرد ترین مقام ہے۔ یہاں سردیوں میں درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ دراس میں بہت کم بارش ہوتی ہے، پھر بھی یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہے۔ دراس میں ایسے مکانات بنائے گئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں۔ کرگل کس دریا کے کنارے آباد ہے اور یہاں کون کون سے پھل اگتے ہیں؟ کرگل دریائے سورو کے کنارے پر آباد ہے۔ سیب اور خوبانی یہاں کے مشہور پھل ہیں۔ جو سوالات ہیں یہ آپ اپنے نوٹ بک پر نوٹ کیجئے اور ساتھ میں یاد بھی کیجئے۔ باقی بس